پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ کچھی میں جو الیکشن مینیفیسٹو ہوگا پارٹی سے ہٹ کے، وہ کیا ہے سر؟ فرمائیں سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات میں آپ کو واضح کروں کہ یہ میرا الحمدللہ اپنا قوم بھی ہے، اور ان کے ساتھ بہت سے اور قبائل بھی ہیں، جیسے آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ ان میں ڈومکی برادری، ایری اور بہت سے لوگ گولا، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب نے حمایت کا اعلان کیا، تو انشاءاللہ یہ صرف اپنا قوم راج نہیں، اس میں سب ہے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ ظاہر جو ضروریات ان کا ہے، دوسروں کا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے سب یہ ایک نظر ہے، ہم وہ بلا تعصب کے انشاءاللہ ان کے لیے سب کے لیے اچھا کریں گے۔ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ڈسٹرکٹ کچھی کے جو علاقے ہیں وہ کافی پسماندہ ہے، یہاں پینے کے پانی کا صاف کا ایشو ہے، یہاں پر ہیلتھ نہیں ہے، یہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے، یہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے یہاں پر، تو آپ کی ترجیحات سب سے پہلے کیا ہوگی سر ان میں سے؟ ہمارا ترجیحات منشور وہ آپ کے سامنے، بہرحال ہم باغ کا جو ضرورت ہے سب سے پہلے اس کا پانی کا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس کا پانی کا کریں گے، اس کے بعد یہ جو روڈ ہے، بجلی ہے، ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ظاہر ہے وہ بھی زندگی کا ضروریات ہے، تو ان پہ بھی کریں گے، اور سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ان کا پانی کا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مرکز کی سطح پہ جو افواہیں چل رہے ہیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو، اس بارے میں مرکزی سطح پہ آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کو کوئی ایسے کوئی خدشات یا تحفظات ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کینسل ہو؟ نہیں، اس ٹائم تک کوئی خدشات نہیں ہے، انشاءاللہ الیکشن 8 فروری کو ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ ہفتہ قبل جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کے قائد مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ہے کہ پیپلز پارٹی کی شاید ہم جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اس کی کیا ریزن، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ بڑوں کا فیصلہ ہے، جو کریں گے مولانا فضل الرحمان، جس طرح ہمارا چیئرمین حسن زرداری صاحب، تو ہم اس پہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ فرمائیں سر، ڈسٹرکٹ کچھی میں آپ سمجھتے ہیں جو انتخابات ہوں گے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، یا آپ کے کچھ خدشات ہیں کہ دھاندلی کے کوئی امکانات ہیں یہاں پر سے؟ نہیں، انشاءاللہ ہمارے ادارے انشاءاللہ مضبوط ہیں، اور وہ پہلے والا وقت گزر گیا ہے، اور ہمیں اس دفعہ انشاءاللہ پورا 100% امید ہے کہ بالکل فیئر اور شفاف انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت شکریہ سر۔ ایسے بنا کہ مہمان سمجھتا ہوں بعض آپ ہمیشہ بعض خوش بھی ہوں میرے صاحب طرح بسم اللہ بغیر سنا ہمیشہ اے وہی کل قوم نہیں فضل راجی نہیں وہی ہمیں کمر دو میشن تو دو ہمیں کدائیں موجود نہیں اے اچانک ٹائم ہر کوئی روزگار شروع ہیں انشاءاللہ یہ بانٹ کل حاجی ہے اے وہی عزیز قریب بنتی وہی قوم ہے فضا اے برادری ہیں بنگلدی صاحب ہیں ساسولی صاحب ہیں علاقہ ہے کل میں ہمیں پارٹی مردوں میں ماں ہمیشہ بعض خوش بھی ہوں انشاءاللہ حاجی کامیابی جی بسو جی شما ہمیں گوشے کہ پیپلز پارٹی مستقبل اور سرنگا گندہ گئے شما ہمیں انشاءاللہ ماں باز خوش گندہ ہمیشہ پیشہ کے اساسا نمائندہ اداش منتخب بیتن شوئے کار مار خودن دیا نا بس ہمانی ہر شے آپ ہے مسئلہ ہے تنگی ہیں تکلیف ہیں ہم وستو شدہ ہم ہر شے خدا رانی ایجوکیشن ہے ہر کسے خدا وستو شدہ نی مار باز خوشی حاجی میں زندہ عزیز میں وہی قریبن بعض اشیاء مڈولا اولا وقت دی سمند اشیاء ہم وقتانی خبر ہے مار ہمیں کو امید زیادہ ہے کہ حاجی کھن مار ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ بیٹھو میڈیا علاقہ میر معتبرین کل قومن چے تعلق ایرکنوں خین سنگت آتکین نامہ نگران چیئے سنگتانی نامہ یادن چیئے یادن ہے ہو سکتا ہے دلامہ کھنن میں نام گفتی میں نہ گفتی کل قوم ماشاءاللہ چوکے ڈوم کی برادری آختی ہے نانچو ارباب صاحب مہرائے جے ایری گولا ہر چیز دلی قوم نشتین ہمانی کلانی باز من دلاچ کہتے شکریہ ادا کھنا کہ عام عرشی آپ کو کہتے میں پروگرام میں نشتان اور
میں ساتھ دیا ہے بات کو میں حمایت کدش تو میں شانی باز مشکور ہوں سرات کے ہمیں انچون کل سنگتان توار خود ہے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کھنچون پارٹی ہما یہ کہتے اگر میں آرچی تعارف کھنو یا ہما یہ بارہ گشن تو ہما کم ہے ہما کل عوام پہ ہنچو کہتے بلا رنگ و نسل کار کدین یہ ٹھیمان دے الحمدللہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھے لگ بھگ 14,000 لوگ یہ اندہ میں صرف کچھی امان آنی لوگ چلا ہوں اور انچن چوکی نین چیئرمین صاحبہ کہستین نوخی وحدی 10 نکاتی ایجنڈا پیش کو دی اما یہاں لوگ دے استن دمی انچنے پروگرام بے روزگاری فسٹ چکا مفت بجلی آریام پیما پیکج تو انشاءاللہ شمع ایک استن من جوش جذبہ گندگان انشاءاللہ آج کے نخے حکومت صوبائی اور وفاقی پاکستان پیپلز پارٹی آگئے اور انشاءاللہ انچن ایندہ کستن میں جیالائے وزیر اعلیٰ بھی بلوچستانہ اور انشاءاللہ ماں انچن ودی غریب مخلوقہ لوگ انشاءاللہ معانی کھار کھنو دومی ارچی چوکے بھاگا ماں پیشہ نیات کیا اکر کستن نئے علاقہ دی تھیوں اور ہنچو کی سنگتاں گشتہ مرشی اچے 40 سال پیشہ دے ہمیں آفت ہمیں گڈر ایڈیت اور مرشی دے ہمیشہ تو انشاءاللہ ماں گوشما وعدہ کھانا کہ ماں اگر کامیابی دغان اور ہنچن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی میں اولی کار انشاءاللہ بھاگر آف دے گی اور دمید کسن میں ظاہرین علاقے میں دیدین شمع ضروریات روڈین آفین بجلین ہنچن مخلوق بے روزگارین انشاءاللہ کھلان کستے ماں ترجیح دے شمارہ چے ہمیں درخواست ہیں کہ ہرچی مخلوق مرشی ہمیں داد کی انچوں کستے ودی ہر کا سنگتیار ہے ساتھیار ہے دوست رشتہ دار کلان کستن ہمیں وانٹ بارا گشی اور کستن اے چکرا شما کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ودی علاقہ چے خصوصی کستے پورا کچیا چے گوڑا انچن پورا بلوچستان امان امان دیا شمع دوست رشتہ دار ہستے تو ہماری رشم میں ہمیں پیغام بھی کہ ایک چکرا صرف 3 چکا کیسے مور جنگی ہے تو انشاءاللہ ماں پیشہ دی گوشم آواران نیند انشاءاللہ گوشم آواران اور مئی کیسے دروازے پر شما روچ بھی شف بھی ہر کسا پا کیسے حاضر ہیں اور انشاءاللہ میں ہمیں شمارے یقین دیاں کہ چونکہ پیشہ کا ساتھ کسے کامیابی دے کسے ہمائی اندر رسائی استد نئے من انشاءاللہ شمع ہمیں غریب عوام آچیان ہمیں تر انشاءاللہ آخر چکا گوشما لندان اور ہمیں تر انشاءاللہ گوشما شفرو چواران اور مئی ہنچو دروازے پر شما 24 گھنٹہ بت کین تو انشاءاللہ میں نے یقین ہے کہ ہنچو کے شما مرشی میں ایک کریں جوش جذبہ چکستے استقبال کھدو اور میں حمایت کھدو انچون انشاءاللہ دیما دی شماوی سنگتان سے کھانے اور انشاءاللہ 8 فروری میں کامیابی کستے روچ بھی انشاءاللہ یکوارے والا من شمع کلانی تہ دلا چے مشکوران ممنونان کہ شما ایکر ودی قیمتی ٹیم کشتو اور آت کے بعد میں پروگرام آ رہا ہے 4 چاند جائے بات مہربانی شکریہ جیے بھٹو حاجی مولانا صاحب آغا نصیر شاہ صاحب میرے معزز دوستوں میرے ساتھیوں میں آج آپ لوگوں کو دیکھ کر یقیناً میں جوان ہوں عمر ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ لوگوں کی جرت اور اس جذبے سے جو ہے میں متاثر ہوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جوان ہوں دوستوں باتیں تو بہت ہے حالات آپ کے سامنے ہیں بہت لوگ آ گئے بڑے سوداگر آ گئے بڑے بولیاں دی کچھ نہیں کیا یہ نواب یہ سردار آپ لوگ دشمن ہیں میں ان کا عزت کرتا ہوں میں بھی قبائلی انسان ہوں
लेकिन अवाम खिदमत मांगता है। आपका पानी यहाँ से आ रहा था, स्कीम यहाँ से शोरा से सनी से मौजूद था, मंजूर हुआ था, लेकिन आप जानते हैं इसने पानी अपनी तरफ किया। फिर उस तरफ चलते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, सरदार डोमकी साहब, क्या किया? मैं तो यहाँ आके देख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं। इस तरह दोस्तों साथियों ये काम नहीं चलेगा। एक मुजाहिद आया है आपके पास, हाजी मौलाना साहब के शिकल में, एक नया नौजवान आया है आपके पास। आओ इसकी हाथ मजबूत करते, आओ इसको इस मंशूर पे ले जाते, जिस मंशूर को भुट्टो साहब ने बनाया था, जिस पे बेनज़ीर साहब ने अमल किया था। हम सब उसी मंशूर के मुताबिक आज आपकी खिदमत में आए। भुट्टो साहब की खिदमत तो आपसे छुपे हुए नहीं है। एटम बम बनाया, क्या कुछ नहीं किया, बेनज़ीर साहब ने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक अपनी जानें कुर्बान कर ली इस कौम और इस मुल्क की खातिर। माफ़ी नहीं मांगा, फांसी पे चढ़ गया, माफ़ी नहीं मांगा। कोई आज मुझे बताए किसी पार्टी का इतना बड़ा कुर्बानी पाकिस्तान में किसी पार्टी ने दिया है जो भुट्टो साहब ने दिया, बेनज़ीर ने दिया, बेगम भुट्टो साहब ने दिया। मुझे याद है, शायद दोस्त भूल गए, बेगम भुट्टो साहब भी आए थे, हम उसके साथ थे। बहुत बारिश हुई थी, बहुत इंतहाई बारिश हो रही थी। हम आए, हम अभी भी आएंगे, हम आप बार बार आएंगे, क्योंकि ये सिलसिला है। मैं चाहता हूँ आप मेहरबानी करें, इस इंसान को ताउन करें। ये अगर आज यहाँ बैठा है, कल वो वहाँ आपके साथ बैठेगा, परसों वहाँ बैठेगा। ये अवामी आदमी नवाब सरदार कुछ नहीं किया, न करेंगे। बंद करें अपनी सोच को, छोड़ दें नवाबों को, छोड़ दें सरदारों को। क्या किया इस बलूचिस्तान में? तबाही का जड़ ये नवाब और सरदार है। मेरे अजीज है, मेरे दोस्त है, मैं भी कबायली इंसान हूँ, मैं अपनी कबायली हैसियत को जानता हूँ, मैं उनकी इज्जत को भी जानता हूँ। जब वो काम ही नहीं करते, अरबों रुपए जैसे दोस्तों ने कहा कि यहाँ आया और चला गया शोरा, वो बात हम तो करीब है भाई। माची नाम चंदर, मैं तो आपका मन से आया, कुछ नहीं। जीलू साहब आए, कुछ नहीं। ये खरीदार हैं, ये खरीदने आते हैं, बोली लगाते हैं। कितना पैसा, मुझे यकीन है कि इतना गैरतमंद बलोच कभी नहीं बेचेगा। सवाल करवाने मुख्तसर है हमारे उम्मीदवार साहब आपसे, आप लोग इसके इंतज़ार में, तो हमें आपने शरफ बख्शा, 4 बातें की आपकी खिदमत में, हम इस कारोबार में शामिल हैं। मुझे 54 साल हुआ है इस पार्टी में, 54 ईयर्स, 54 साल मैंने जेल काटा है, मैंने मुकदमे झूठे काटा है। उस नज़रिए से नहीं उठा जिस नज़रिए ने भुट्टो साहब और बेनज़ीर ने हमें दिया। कुर्बानियाँ देखी लीडरों, ये साजिशें होती रहती हैं, आप इनसे परेशान न हो जाए, ये तकलीफें होती रहती हैं। देखो आज भी जितने तकालीफों के बावजूद आज मैं देख रहा हूँ फिर भी इस पार्टी के साथ लोग हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। कुर्बानी आओ इकट्ठा होकर इस कारोबार को ले जाए और एक फैसला दें हाजी मौलाना के हक में। तो देखो इसकी दामन साफ है, ये मोमिन है, ये आप जैसा एक इंसान है, न नवाब है न सरदार है, आप जैसा इंसान। हाथ मजबूत करो, बहुत मजबूत करो, इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये गरीबों का काम कर रहा है। तो चंद अल्फाजों के साथ दिल तो बहुत चाहता है, बहुत अरसे के बाद मैं अपने भाइयों से मिल रहा हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। ये कारवान है, इंशाअल्लाह हम मिलते रहेंगे, आपके साथ चलते रहेंगे। अब ज्यादा वादा लोगों ने बड़ी बड़ी वादे भूल गए, आप लोगों का भी हमसे इत्तेफाक दूर हो गया। आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। हम प्रैक्टिकल हैं, अमली जिंदगी में हम आए और इसके साथ इंशाअल्लाह इसका दरवाज़ा आप लोगों ने खुलाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सैयद नसीर शाह दुपासी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आगा नसीर अहमद बंगुजई साहब, हाजी मौलादात साहब, दीगर मेरे साथी जो हमारे साथ आए हुए, हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बातें तो हमारी सबकी एक ही है, लेकिन आज ये हमें एजाज़ हासिल है कि हमने भाग से
हाजी मौलादार राहिजे साहब का जो इलेक्शन कैंपेन है वो आप लोगों के हाथ से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हमारी हौसला अफजाई हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। अगर हम सूबे में इक़्तिदार में आ जाते हैं और हल्के में हमारी जीत होती है तो इंशाअल्लाह आप भाग के जो भी मसले मसाइल हैं हत्तुल वसा कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक दौर इक़्तिदार होगा खुद कुछ साथियों के जरिए आप लोगों के मसले मसाइल हल करें। और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त होगी कि जो यहाँ पे आप इस महफिल में बैठे हैं आप लोगों के और दोस्त अहबाब भी होंगे। मकसद ये नहीं कि आप हमें वोट दें बल्कि आप तो हमें इंशाल्लाह देंगे और अपने दोस्त साथी अहबाबों को भी हमारे लिए उनकी ज़हन साजी भी करें ताकि वो भी हमारे इस कारवां में शामिल हों, हमें वोट दें। फिर क्योंकि हम तो यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, पहले यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी भी कोई उम्मीदवार आया भी नहीं है, ना कोई उम्मीदवार हुआ है, ना कभी यहाँ पे पीपल्स पार्टी को जीत हुई है। हम पहली मर्तबा आए हैं। हम आप साथियों से और आप लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि दूसरे साथी भी हमारे लिए आप लोग दूसरे लोगों की भी ज़हन साजी करें ताकि हमारा यहाँ इस इलाके में अच्छा रिजल्ट आए। और हमें उम्मीद है पूरे हमारे हलके में हमें लोग इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे और यही दरख्वास्त आप लोगों से भी होगी। और मैं एक नारा लगाऊंगा भुट्टो साहब का, उम्मीद है कि आप मुझे उसमें अच्छा खासा भरपूर जवाब देंगे। नारे भुट्टो, भुट्टो। मैं आप सबका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, इंतजार किया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का।
सल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर पंडाल में मौजूद राइजा बिरादरी, गोला बिरादरी, सासोली बिरादरी और खसूसन वडेरा नबीदाद राइजा साहब, वडेरा अब्दुल खालिक राइजा साहब, वडेरा रहमान राइजा साहब, रईस नायब गोशा राइजा साहब और रईस मोहम्मद बख्श गोला साहब का तय वकील वडेरा जान मोहम्मद साहब का दिली तौर पर मशकूर ममनून हूँ कि आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के एक जियाले को यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम दिया है जो कच्ची की तारीख में एक ऐसा बाब रकम करेगी कि इसको आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह देखेंगी। जैसे दोस्तों ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब महकूम अवाम की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहकान की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मुतवस्सित तबके का, उस गरीब तबके का नुमाइंदा है जिसने हमेशा 56 सालों से इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क में मईशियत को मजबूत किया है और पूरी दुनिया के अंदर जो एक नाम पैदा किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिस अज़म और जुर्रत को इस दुनिया के अंदर मुतारुफ कराया, और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शोहदा, क्योंकि ये शोहदा की पार्टी है। और इसी तरह आज कच्ची में एक जियाले ने अपने कदम रखकर कच्ची के उन तमाम तबकों को जो जागीरदाराना और जो सरदाराना निज़ाम के हामी थे, जो इस निज़ाम को लेकर पल रहे थे, जो इस निज़ाम पर लोगों पर हुक्मरानी कर रहे थे, जिन्होंने इस निज़ाम के तहत आकर यहाँ के लोगों को पसमानदा रखा, आज पीपल्स पार्टी ने एक जियाले को मुतारफ करके इस तमाम तिलिस्म को तोड़ा है और इस तमाम निज़ाम के सामने एक ऐसे जियाले को खड़ा किया है जो अपने अंदर एक जुर्रत भी रखता है, जो अपने अंदर एक गैरत भी रखता है, जो अपने अंदर खुद एक निज़ाम है। आज मुखालिफिन इस बात का प्रोपेगंडा कर रहे हैं। मैंने एक साथी को आज भी ये फोन पर कहा, मैंने कहा अगर तुमको पीपल्स पार्टी से तकलीफ नहीं है, अगर तुमको पीपल्स पार्टी से डर नहीं है, अगर तुमको आजी मौलादात से डर नहीं है, तो लोगों की क्यों मिन्नतें कर रहे हो, क्यों लोगों के दरवाजों पर जाते हो, एक एक आदमी के पांव पड़ रहे हो। आज ये जुर्रत आजी मौलादात रैजा ने पैदा किया। आज पीपल्स पार्टी के उन वर्करों को, उन जियालों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो 56 सालों से इस इस्तेमारी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे और इस जुर्रत को पैदा कर रहे थे। आज आपके दरमियान में आज वो लोग, आज वो जुर्रत अल्लाह ने पैदा कर दिया है। इंशाअल्लाह मैं इस मीडिया के तवस्सुत से इन तमाम मुखालिफिन को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आजी मौलादात चट्टान की तरह खड़ा है, उसके वर्कर, उसके सपोर्टर बगैर गर्ज और लालच उसके साथ खड़े हैं। यहाँ ब्रीफकेस कल्चर का कोई निजाम नहीं है। यहाँ लोग अपने गैरत पर आकर उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह न वो बिकेगा, न उसका कोई वर्कर बिकेगा। तुम्हारे नोट तुम्हारे साथ वापस जाएंगे। अफवाह फैलाकर इस बात को आम किया जा रहा है कि आजी मौलादात फलाने के हक में बैठेगा, फलाने के हक में बैठेगा। अगर उसको बैठना था तो वो खड़ा क्यों हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह आप हजरात का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हजरात से मैं उम्मीद रखता हूँ जैसे आपने इस तरह आज एक जमे गफीर को सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर हमें वेलकम किया है। आपने इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं 8 फरवरी 2024 को आप तीर के निशान पर वोट लगाकर, मैं ये बात फिर वाजे करूं, यहाँ शख्सियत नहीं है, आपका वोट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वोट, आपका वोट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोट है। ये किसी आम आदमी का वोट नहीं है। इस वोट की ताकत से आपने इस्तेमारी कुव्वतों को शिकस्त देना है। और दूसरी बात करता चलूं, लोग यहाँ कहते हैं कि फिलहाल ने इतने तरक्याती काम कराए, फिलहाल ने इतने तरक्याती काम कराए, तो भाई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो काम है वो लोगों के घरों में है। आज 14,000 खवातीन, बेवा खवातीन और बेसहारा खवातीन इसी पीपल्स प्रोग्राम से अपने घर को चला रही हैं। इसी पीपल्स प्रोग्राम से उनके घर का नानो नुत्फा चल रहा है। इंशाल्लाह हमारे पास विजन है। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती एजेंडा अभी से दिया है, जिसके अंदर मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाने का, मुल्क की मैशियत को ठीक करने का और 8 ऐसे प्रोजेक्ट दिए हैं जो अभी तक किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं है। हम यहाँ इंशाल्लाह एक विजन लेकर, एक मंसूबा लेकर आए। हमारे साथ कोई आकर बैठे, हमसे पूछे
कि हमारे पास कौन सा विजन है। हम कोई तितर बितर करने नहीं आए हैं, ना ही हम लोगों को बेवकूफ बनाने आए हैं। हम इखलास से सच्चाई के साथ आए हैं और इंशाअल्लाह अल अजीज अल्लाह जल्ले शानू हमारा मददगार है और अल्लाह ही हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। और आप तमाम लोगों से दोस्तों से मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आप तीर पर निशान लगाकर और अपने जितने भी आपके रुफका हैं, दोस्त हैं, उन सबको 8 तारीख को आप निकाल कर, आप किसी से नहीं डरे, आप किसी से भी नहीं डरे। अल्लाह हमारे साथ है, कोई किसी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये ताकतें ऐसे ही हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। आप हजरात में इलाके लोग कहते हैं ना बलोच, ये सब आप सब बलोच यहाँ बैठे हैं, जितने भी अक़वाम है सारे बलोच, ये किसी से नहीं डरते, ये किसी के धौंस धमकी में आने वाले नहीं है कि यहाँ पर किसी को धमकी देकर और ये इस बात को फैलाया जा रहा है कि हम यहाँ नोटों से लोगों को खरीदेंगे। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि बलोच ना बिका है ना झुका है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि एक जियाला इस सूबे का वजीर आला बनेगा। और आपकी जो पसमानदगी है अभी हमने आकर देखा, खुदा जानता है, मैं यहाँ रहा हूँ, मेरे वालिद साहब यहाँ नौकरी किया, मैंने यहाँ देखा उस जमाने में भी मैंने साथी को बताया वो गधा गाड़ी पर पानी लेकर जा रहे थे। हमने यहाँ पर 88, 82, 83 में वक्त गुजारा, आज 2024 में भी उसी गधा गाड़ी पर पानी लेकर जाया जा रहा है। तो ये इस इलाके को पसमानदा रखा गया है, इन लोगों को पसमानदा रखा गया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ पीपल्स पार्टी वो खुशहाली का दौर लेकर आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से। हम आपको एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसा विजन देंगे, कैसे तरक्याती काम देंगे, इंशाल्लाह आपकी नस्लें भी याद रखेंगी इंशाल्लाह। जिंदाबाद, जिए भुट्टो बिल्कुल वाजे पारन के सुन लेकिन इच मैं बात बोलो उम्मीद है कि ना कि आजी साहब इंशाल्लाह दनाना शार के दनाना जिला के बल्कि नना गरीब गुरबा देखे देखो जान मेहनत के और उफ्ता सुनवाईन के इंशाल्लाह हम तस्की मूना बंदा बस इलेक्शन दा सूबाई जाड़े दा बोलान कट्टानो अरकस तेना बंदा गाते के गिराना गिरास करे वो मुखलिस मतो वो कह रहे हैं बस हम पर कौमियत ना हिसाब से ना तेना मुख्तु करते नौकरी के स्कोर नना चुना एनो इसका असच से नौकरी है इरा मारो ना नौकरी करने का क्यों मामा ना मारवाजी मोहम्मद अली ना शायद जवान चाह रहे होते वो ते मेहनत ना बलबूता की लगानो पुलिस उनकी उनका फीलिंग आ सके फीलिंग आ सके नना जवानी ना देना खराब छोटा इल्म ना क्लास फेलो ना जरा लते बिगड़े दाम ए नरा आखिर कर दसे वरे एच दुची ना दस के सस्ते हम ना मफक वरेज मसुना किसा ना छुट्टा जैसा ना चुना को कुल्ला न दिक्कत नहीं लिहाजा ना इस्तेमाल से अल्लाह पाक ने कामयाब की ना दुआ ना दे और इंशाल्लाह नन जोर न दिया इंशाल्लाह नन के कोशिश की नन और बाकायदा उराते टीम दरकार के राय करने की वर्क के अंते के नना द बोला नटी औली को बंदा गई कि दायरा ग्रुप ने हम बेशक दा जरूरत से बल्लो हिम्मत से सर दायरा ग्रुप ने दा ना होगा फटोमा लेकिन वो तनिया मर जो बंदा ना बनने नन के फखर ना बेशक ना शहर के ना बोला ना अंत पूरा लाहौर नजदीक बोल जो ना बोला ना तो ठुकुर शुरू किया है आजी साहब आपके सूबाई असेंबली के उम्मीदवार है, आप लोगों ने मिलकर उसको दावत दिया है आज यहाँ। जी अभी से पहले अपना तारुफ करवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान हैदर गमशादज़ई MC काउंसलर, जनरल काउंसलर MC मजीद वार्ड और मकरानी वार्ड। आज का हमारा ये शमूलियती प्रोग्राम मीर मोहम्मद अलीम नौतेज़ई, मीर मुस्तफ़ा नौतेज़ई, मीर बंगुल खान बंगुलज़ई, इसके हवाले से था। बाबू अब्दुलसत्तार सैलानी साहब और उनके दीगर रुफ़का जो यहाँ मौजूद हैं, आज उन्होंने हमें यहाँ प्रोग्राम दिया, बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। पीपल्स पार्टी एक मुल्कगीर पार्टी है, वफाक की अलामत है। आज से 56 सालों से पाकिस्तान में महकूम आवाम, गरीब आवाम की खिदमत कर रही है।
ہر وقت ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک روشن اور ایک بہت ہی کلیئر ویژن کے ساتھ اس ملک کو ایک ویژن دیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے. ہمارا انشاءاللہ العزیز 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے لیے بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک 10 نکاتی پروگرام دیا ہے. اس کے اندر روزگار کے مواقع، اس کے اندر صحت کے مواقع، تعلیم کے مواقع، ان کے اندر کلیئرلی بات کی گئی ہے. ہم انشاءاللہ العزیز ایک پروگرام کے تحت آئے ہیں اور ایک خوبصورت ویژن کے تحت آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کچی کی عوام اس دفعہ دیکھے گی، ایک مثبت تبدیلی کو دیکھے گی، ایک روشن تبدیلی کو دیکھے گی، اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا انتخاب کرے گی. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں. آپ یہاں آئے اور ہمیں کوریج دیا. جی ہاں بالکل، میں عوام سے کہوں گا، دیکھیں جی، عوام کے ہاتھ میں، جیسے بابو عبدالستار سیلانی صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ ووٹ کی اہمیت کو ہم سمجھیں. ہمارا ووٹ صرف اور صرف ایک دن کا نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے نسلوں کا ایک بہت بڑا مستقبل رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے میں اپنے توسط سے، پیپلز پارٹی کی توسط سے کچھی کے غیور عوام سے یہ امید رکھتا ہوں اور یہ دستبستہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے PB-12 سے نامزد امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے حاجی مولادات صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں. 8 فروری کو تیر پر ٹپا لگا کر اپنے مستقبل کا ایک سنگ بنیاد رکھیں. اور آج حاضر کمل کی صورت میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے جس اعتماد سے یہ میچ ہو گیا کچی میں ادھر سے انشاءاللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، تو اس کا بھی میں دل کی گہرائی سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کر کے تم کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کا پہلا بار ہے یا 10واں بار ہے. آیا اگر اس پیریڈ میں 10 مرتبہ یہ آدمی کامیاب ہوا ہے، ہم نے اس کو ووٹ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کتنے مسائل حل ہوئے آپ کے؟ پرچی چھوٹا سا ہے، ٹپا لگا کے ہم ڈبے بیچ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پروگرام کیا ہے؟ چال ہنسیں گے، خوش ہوں گے. رونے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوست مل جاتا ہے بازار میں چلتے ہوئے، تو میں اس کو، وہ کہتا ہے کیا حال ہے، میں کہتا یار حال بہت برا ہے، گلی میں صفائی نہیں ہے تو نالی فلانا ہے ڈمکا. کیوں؟ یہ ہمارا بنیادی مسئلے ہے. اسی طرح ہوتے 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 روزگار تک ہم چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ووٹ کا قیمت ہو، آپ حاجی صاحب سے کام لے سکتے ہو، حاجی صاحب آپ کے لیے کام کرتا ہے، تو میرا خیال یہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا کہ ہر بار ایک نئے کو سوچو. اگر ایک مرتبہ کام کرتا ہے، دوسری مرتبہ بالکل آنکھ بند کر کے اس کو دے دو. 70 سال سے رو رہے ہیں، کب تک روتے رہیں گے؟ کب تک اسی طرح بیٹھ بیٹھ کر جو ہے نا صرف ہوائی قلعے بنائیں گے یا باتیں کریں گے؟ یہ نہیں ہوگا. حاجی صاحب میرا کلاس فیلو بھی ہے، دوست بھی ہے، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے تک. ہم ہمیشہ رو رہے ہیں. بلدیہ میں بھی دیکھیں، اگر مچ کے سطح پر بھی ہم رو رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کے سطح پر دیکھیں تب ہم رو رہے ہیں، صوبے کے سطح پر دیکھیں تب ہم رو رہے ہیں، وفاق کے سطح پر دیکھیں تب ہم رو رہے ہیں. تو پھر فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دیا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں، ایسے نہیں ہے کھایا پیا سویا سو گیا، بچے پیدا کیا مر گئے، اللہ اللہ خیر صلاح. نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اور خوبصورت تخلیق انسان ہے. نہ فرشتے ہے نہ دوسرا ہے. جس کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا گیا وہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ہم زندگی کے ہر مسئلے کو معمولی سمجھتے ہیں، اس وقت جذبات میں لے لیتے ہیں، بعد میں پھر بولتے ہیں. نہیں، مثال کے طور پر عائشہ صاحب کو ہم نے سب نے مشترکہ بلایا ہے. اگر بلایا ہے مشترکہ سب نے، تو یہ سوچیں کہ عائشہ صاحب ہمارے تو یہ مسئلے ہیں بھائی،
आपके लिए हाजिर है, लेकिन हमारा ये मसले तो हल हो जाए। अभी तो माशाल्लाह फिर इनका ताल्लुक वैसा भी है, एक वफाकी जमात से है, उनका अपना एक प्रोग्राम होता है, मंशूर होता है अवाम के लिए 5 साल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जो आप लोगों ने सामने सब ने सोच कर ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह करे ये प्रोग्राम कामयाब होए। बहुत सबसे पहले मुस्तफ़ा भाई का, अब्दुल अलीम भाई का, बाबू सत्तार का और जितने आए हुए दोस्त हमारे इस कारण मीटिंग में, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हाजी मौलाना रायजो की हमायत का ऐलान किया है। तो हमें बहुत खुशी हुई। आपके सामने आज साहब मुख्तसर अरसा हुआ है कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी पार्टी है। तो आज साहब का किरदार भी आपके सामने है। मुख्तसर वक्त में उन्होंने जो हो सका है मच के अवाम के लिए उन्होंने किया है। न वो MPA रहे, न कोई MNA रहे, न कोई सेनेटर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वक्तन फ़वक्तन मच के अवाम का, कच्ची के अवाम का खिदमत करते रहे। इंशाल्लाह हम सब जितने भी हमारे मच के लोग हैं, कच्ची के लोग हैं, सब मिलकर अगर उनको एतमाद करेंगे और उनको वोट देंगे, अगर कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह आप उम्मीद रख सकते हैं कि दूसरों से बेहतर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि इनको एहसास है कि अवाम के क्या दुख हैं, क्या दर्द हैं, क्या मसाइल हैं, कच्ची के मसाइल क्या हैं, मच के मसाइल क्या हैं। आपके सामने मच तो एक मसाइलिस्तान बना हुआ है, और हमारा सबसे बड़ा बुनियादी हमारा मसला जो है मलकाना हकूक है, जो आज तक किसी ने हल नहीं किया। क्यों इसलिए हल नहीं हुआ कि हमारा इलाके का कोई MPA नहीं रहा है, बाहर के MPA रहे, आए, खाया पिया चले गए, और ये मसला, और उसके अलावा बिजली का मसला, पानी का मसला, गलियों का मसला, यानी मसाइलिस्तान ही बना हुआ है। मच कोई यहाँ कोई सिस्टम ही, अरबों रुपए फंड्स आए, खाए, हड़प हो गए। इंशाल्लाह हम सब से दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आजी साहब को कामयाब करेंगे, और इंशाल्लाह आपके मसाइल आपकी दहलीज पे हल होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसने गरीबों का ख्याल किया है, जिसने गरीबों के लिए प्रोग्राम दिया है। अभी भी उन्होंने 10 नकाती जो प्रोग्राम दिया है, फेस्टिवल अपना दिया है पार्टी के लिए, कि हम इंशाल्लाह लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। नौजवान जो हमारे तालीम याफ्ता है, बेरोजगार है, उनको वजीफा देंगे। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता उस टाइम तक हम उनको माली फाइनेंशियली उनके साथ तावन करते रहेंगे। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि हमारा इनकलाबी प्रोग्राम है, 2008 में आसिफ अली जरदारी ने शुरू किया था। उसमें इंशाल्लाह वसअत देंगे, उसको बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का हर प्रोग्राम इनकलाबी प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह गरीब अवाम के लिए है। तो इंशाल्लाह आज साहब की कामयाबी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, मरकज में होगा, इंशाल्लाह सिंध में, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा। और इंशाल्लाह हम जो वस होगा, हम इंशाल्लाह अवाम के लिए सब कुछ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिए भुट्टो सर गुलाम मुस्त ये हनून बाबू सतार सैलानी साहब हनून मुस्तफ़ा साहब वकाना क्लास फेलो हमारे एलो संगता था पेन मोजीन मोतबरीन दाकुल अखस की तुलों को दाता बाज शुक्रिया अदा के वे क्यों तेना टाइम कशार कीमत थी और नाने ख्वाह फिर नन तो बस दाड़े तुसर हनून की संगत अकीद करेर अल्हम्दुलिल्लाह खसूसन बाबू माशाल्लाह और दाजा गना पढ़ा लिखा हो और हन्ना बासर शख्सियत थे शुमार मरे खैरट हन्नाड़े मसुने तो हनुन करे नाना मच्छन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर लालच नाना हंत वसज मसुने बगैर वोट सेसियन नंते ना मखलूक ना नियामती मसुन तो इंशाल्लाह बरो का ठेमाम दा से नाना होते सिर्फ दा अर्ज गुजारिश है कि वो तेना दा वोट हनुन के बाबू पारे की दा से अंत सफ की कागज़ न टुकुर से निखल बैठते बस दा करे से बल्लू जिम्मेदारी से और दाना बनो सोचे कि भाई दा जिम्मेदारी ये देर पूरा करने के हनन मुस्त मखलूक आजमा फ़ेनो हुरानो आया हमो बंदा ठीक हो तो ओक सही हो हनन नने हम तेना इलाके खनानो अगर वो खाने रहा कि भाई नुम आयलो रे दागड़ा ना तो नने होते ना कीमती वोटे तेर और बरो का ठेमा इंशाल्लाह मोनटम नन देवनन होते तो आवार मत सुनन हारो ता गम खुशी थी और हनन दा इलाका न तेना मसलात इमचान है हनन हॉस्पिटल से या एजुकेशन स्कूल से या दा रोड ना मसला से दीरना
या कह रहे अर्दे हो गए सके रोडा सलो को तो हड़ताल किस्से हंदना चुनाने अड़ी खाने से बरे रोडा सले रहे तो इंशाल्लाह नाने उम्मीद केने कि नाने वो अगर अंदनो जिम्मेदारी इस्तिसुर तो इंशाल्लाह नन दा मसलाते होता हल केने तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर के तो कहने दावारा बाज उम्मीद अरे अनु संगता कि नाने ख्वाइफिंगो तेनर बाकायदा रिंग के रहे नाने ख्वाइफ फिर तो अनु दाड़े अनु कच्ची थी तो इंशाल्लाह नाने उम्मीद है कि बरो का टाइम ननाए और नना इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाने उम्मीद है कि सूबाई और वफाकती हुकूमत के और हनुन इंशाल्लाह नन तेना मखलूक ना पूरा कच्ची ना इंशाल्लाह खिदमत के ने वस्सलाम।